वालेकुम सामीन। 21 रबीउल अव्वल और 25 सितंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत इमाम दोहा कतर कारी अमीर आलम कासिमी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। ये तिलावत कारी मौसूफ़ ने इस्लामिक कल्चरल सेंटर में की है, जहां दीगर मशाहिर के साथ साथ मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुम भी तशरीफ़ फरमा थे। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله